Malampuson nga gindumarahan City Social Welfare and Development hapag brobligay ni Youth Development Officer Shin Riza Perla Baselga ng Regional Vice President ng Youth for Peace Chris Philip Belmes ang duha ka adlaw nga aktibidad ng Linggo ng Kabataan 2025 nga may tema Local Youth Action for Sustainable Development Goals and Beyond. Iniing ginbuhat sa San Gabriel Cover Court na nakalabay nga Oktubre 11 kutob 12 ha presente nga tuig. Ginpartisiparan ini nga aktibidad hin mga kabataan nga SK officials in 5 nga Loom River Barangay han San Gabriel, San Jose, Siha, Kalikuan nga suhutan. Asyahan nga adlaw naghatag hinibabruan pinaagi hin skills training ang San Gabriel Farmers Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative kun diin hibaro ang mga kabataan paghimuhin bag sighiran ngan iba pa gamit la iton binunot. Ha ikaduha nga adlaw naman nagkamay-ada hin tree planting activity, spoken poetry, poster making nga laro ng lahi nga ginpartisiparan lagihapan kabataan nga SK officials. Sering ni Youth Development Office to Milagros Agdahan City Social Welfare and Development ini nga aktibidad ing ginbubuhat kada tuig nga magkaiba-iba nga lugar han syudad ang Borongan base maiganyaran mga kabataan pagpartisipar ang mga programa nga may papakita ang ira mga talento ngan pagpauswagan ira mga personalidad. Tika nga syudad han Borongan na Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.